সর্বপ্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকল প্রিয় দর্শক বন্ধুদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ত্রিপুরা কগ্নি রিক্টিং রিগমুং অনুষ্ঠানটি শুরু করছি। এই অনুষ্ঠানে মূল সঞ্চালক আমি রবিচরণ দেব বর্মা। হারিসিংটাবুক সিনি ত্রিপুরা কগ্নি রিকথাই রিগমুং অর্থাৎ অক্ষর सैमुं अक्षर लेखा बाहायके सिनानां सोंटाबुक नायलायनाय बिसिदिगिया फादि जतन ए हलो फादि सोंटाबुक नायलायनाय त्रिपुरा कग्नि रिक्टिं तारमाने त्रिपुरा कग्नि रिक्टिं बांग्ला बाहिंगे त्रिपुरा कग्नि अक्षर बाहिके सिनाय सोंटाबुक पुलावन फादि पुंमारिनी तारमाने पुंनि मारि स्वरबर्ण इंराजी के बोले बावेल ककबरक रिक्टिंनि बाहायके ठीक बांग्लानि उच्चारण काछाकाछि फादि पुंगा पुंगा इबारा इकलो ubara ukolo pungri pung पुंग अमनो मुचुनारदी सबसे गुरुत्वपूर्ण पुंमारिनी शब्दों का म और पुंग पुंग ए पुंग ओय पुंग ओ पुंग ओ पुंग आ इबारा इकलक उबारा उकलक पुंग्री पुंग पुंग ए पुंग ओय पुंग ओ पुंग ओ अमका पुंमारिनी ककबरक बांग्ला के स्वरबर्ण हनो जेमन ककवानजी बाय बांग्ला भाषा बे हनो मनो सरवु सरिया अमहाय उच्चारणी सरवु सरिया रचि दुर्गी रस दुर्ग माने पुंग आ इबारा इकलक उबारा उकलक पुंग्री पुंग ए बारा एकलक उबारा उकलक मुठ 12टा कक बरगनि त्रिपुरा कग्नि रिक्टिंनि पुंमारिनि बेकुलै 12टा रिक्टिं दङ माने अक्षर रिक्टिं माने अक्षर सैमान बेखेना ताम के रिगनाय
di sengtabu thong nimari ba bangla bai hino benjon barno english bai hino consonant bahai ke sinai benjon barno mane ক খ গ ঘ aptita haini ক thong ক thong খ thong গ thong গ thong ưng thong chó thong chó thong gió thong gió thong nhờ thong tó thong thó thong đó thong đó নকলক thong tó thong thó thong đó thong đó nó chỉ còn thong bó thong phó thong bó thong bó thong mò thong gió thong rõ thong ló thong bó thong so tali basa mani bangla bai thong so তার মানে বাংলা বাই মুডেনা স thong so thong ho thong ro দশিন র বাংলা বাক্যে thong ro thong
dhairara thong ya unterstaya bangla bai jamani connector thong connector thong ngeng অনিসার মানে বাংলা বাই যাকে বলে অনুসার বাংলাতে যাকে বলে বিসর্গ থং বিসর্গ থং চন্দ্রবিন্দু থংং বহনমন মেনকে থংং নাইডিটাবু কনসোনেন্ট বাহাই থং ক থং খ থংগ থংগ থংং থংস থংস থংজ থংজ থংয় থংত থংথ থংদ থংদ নকলক থংত থংথ থংদ থংদ নচিকন নবারা বহনে নচিকন থংপ থংফ থংব থংব থংম থংজ থংর থংল থংব থংস থং থালিবস থংস মুদিনেস যাকে বাংলা ভাই বলে থংস যাকে ডাইনটাস বলে বাংলা দিয়া থং হ থং দক্ষিণর যাকে দক্ষিণর বলে থং র থং দের থং র থং উন্তস্তয় মানে থং য় থং কনেক্টর থং থং বিসর্গ থং চন্দ্রবিন্দু যাকে বলে থং চন্দ্রবিন্দু এই হল থং নিমারি মোট লেখা দিয়ে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 বিসিঙ্গ ও ব বাই ও ব আর মিলিনা বাকে অবর जों अ बर्णन ठीक के तालांनायनि बागै गेप बुंयातै और ताइकाइसा ब जेमन बांग्लानि बरमाहाय थंब औरका हम किन्तु काइसा जे खबजागो मा एकटा मय अकनै काइसा जे खबजागो काजे हम जां मानि ठीक वानजिनि इंग्लिशनि देवनागरी अक्षरनि इंथों हिंदी इंथों जों जेमन संस्कृत होनो हिंदी होनो बांग्ला होनो इंग्लिश होनो एकै उच्चारण बांग्लानिबो एकै उच्चारण अ क त्रिपुरा कनि रिक्तों अक्षर बहायनो एकै बिनि उच्चारण होनाय प्रनाउन्सिएशन एकै जेमन क बांग्ला क যেমন ইংরাজি বাই অমনি উচ্চারণ বাংলা ঠিক অমনি উচ্চারণ ঠিক অম ই অম হাকে ন থাংছিনাই বেবাক जों যেমন অমনি মনি খাইদি ক খ গ ठीक है हम हाके बुझु खाइदी ग ए महाके थांगै मके उन्तस्तय
खनक्टर अनुस्कार विसर्ग चंद्रबिंदु ठीक अमनि हाय बांग्लानि हाकेन जों उच्चारण खालाय मा परिनाय इंराजी बमहायन जेमन रमदि কক 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 এই माहके सिकेनो बेबा कंथानाय फादी तिनि आसुक जरानो जतननो तिनि निनो निचय अमनु बैखेना तिपुरा कक निरिक्तों बाहायके सिना कालाय मंखा पुइला मंकोनु सरकारनि बाबे स्वीकृतिया टिभिओ बा यूट्यूब चैनलो गोबांमा नुगमानि बागै तांगे हिंदी सिनि तिपुरा ककनि कुनु रिक्तों करै माने अक्षर करै नै सामानि बागै आं अमनो तिनि नरकनो रिगै फुनुगमानि से मकुनु सरकारी भावे अनुमोदन या যদি সে কোনো কারণে নরক বরক অম চাজেগে ফানুং মানো আবনি কোনো বাজে কমনটা খালাইদি অম সিমচা অনুরোধ খালাইও পছন্দ দংখেবা নাইদি নিয়াখেবা তা নাইদি তো অরণ মথারিকা তিনি বাগৈ আনি মুং শ্রী রবিচরণ দেববর্মা যতন খুলুমबै অরণ মথারিকা हामबाय।